Crown, what do you call that? Crown Council, apa? Crown Ambassador. Yeah, our CCA, Puan Caroline, and we have our product speaker for tonight. She is very new. Orang baru. Tapi super busy mom jua, Puan Nurul Balkis. Jadi kita punya produk speaker lah untuk malam tu. Jadi kita akan mulakan dengan Puan Nurul Balkis dengan apa kita punya produk, apa bisnes yang kita bawa kepada semua orang. Okey, dipersilakan Puan Nurul Balkis. Okey, hai, selamat malam. Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari tu kami akan bercakap pasal Aurora Pens lah dulu. Kita start dengan Aurora Pens lah. Okey, Aurora Pens tu nya adalah fiber kondensi lah, diperbuat daripada fiber kondensi. Okey, jadi untuk fiber kondensi nya sudah ada sejarah lebih dari 25 tahun di Jepun. Alright. Okey, selalu orang kan tanya kami, apa fiber kondensi? Okey, fiber kondensi nya menggunakan teknologi canggih yang menyepadukan zarah-zarah halus seramik berdiameter 0.3 mikron. Untuk meningkatkan penyerapan sinaran inframerah. Fiber kondensinya adalah macam menyerap suhu badan kita dan kemudiannya melepaskan sinaran inframerah jauh ya kepada badan. Okey? Kerana bila kita pakai kain yang ada fiber kondensi ya, bilanya nyentuh kita pun kulit, jadi sinaran inframerah ialah yang akan buat kita pun pengaliran darah ya, blood circulation kita ya akan naik balik dan berjalan dengan lebih teratur lah. Okay. Faham setakat tu semua? Okay. Dari segi kebaikannya, Aurora Pens nya ada 7 kebaikan. 7 kebaikannya tu, pertama, nya menggalakkan kaki yang sihat lah. Aurora Pens nya adalah jenis seluar yang direka secara unik dengan ciri-ciri mampatan yang menggalakkan kaki yang sihat. Kerana apa? Kerana kaki adalah jantung kedua bagi badan kita. Darah ya, nya dari atas badan kita, nya akan dipam oleh jantung lah untuk bergerak turun ke debah. Bila nya sampai ke debah, daya graviti ya, udah dari dekat debah nak. Dekat ya, caranya untuk push naik ke atas balik adalah menggunakan kita pun fiber ya tadi, kondensi, dan nya akan push balik ke atas. Macam ya. Yang kedua, nya pun kebaikan adalah dari segi penenunan dan jahitan yang unik. Okey. Dengan teknologi ergonomik Jepun, tenunan dari bawah ke atas mengangkat dan menyokong otot-otot kaki supaya badan kelihatan lebih langsing dan memudahkan pergerakan badan. Okey. Penenunan dan jahitan yang uniknya adalah di antara fungsi dalam penenunannya lah macam tu yang kita orang boleh tangga. Pertamanya mengempiskan perut. Okey. Yang kedua, nya pun jahitan kepingan berbentuk belian.
sebanyak 29 kepingan kain berbentuk berlian dijahit demi memberi fleksibiliti yang maksimum untuk pergerakan dan aktiviti harian. Pasya, reka bentuk ergonomik dan praktikal. Reka bentuk tekanan dan segmen kawalan. Okay. Reka bentuk ini dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk memberi bentuk kaki yang sepadan. Tumpuan terperinci juga diberikan pada setiap bahagian bagi memastikan tekanan yang sesuai dapat diedarkan pada seluruh bahagian kaki tanpa menjejaskan keselesaan. Dari apa yang kita boleh nampak dekat dalam gambar siao, nya ada 1, 2, 3. Nya ada poin-poinnya lah. Kak Yai, kalau yang paling ketat adalah di bahagian bawah betis lah, sebabnya yang perlu bekerja keras untuk pump, pecahkan muscle ya tadi untuk push naik ke atas. Macam yang boleh nampak ada arrow dekat area nak seluar ya lah. Kayaknya ada liputan penuh. Liputan penuh ya sehingga buku lali menutup seluruh kaki kita dengan lengkap. Okey, Kak Ya getah pinggang sangat saiz lebar, menyokong posisi pelvis, mengangkat pinggul ke atas. Penenunan dan jahitan yang unik tu adalah untuk seluar perempuan. Okey. Beza seluar perempuan tu adalah jahitan kepingan berbentuk berlian dan reka bentuk ergonomik dan praktikal. Which is-nya lebih lembut lah Kak yang nipis sikit. Okay, Kak Tok kita pergi ke bahagian lelaki pun seluar. Okey, Tok adalah tenunan dan jahitan untuk seluar lelaki. Actually, nyasik lah banyak beza, tapi beza untuk seluar lelaki tu pun sama, nya boleh mengempiskan perut. Kak Ya, reka bentuk saku ergonomik, okey? Tok jaknya pun beza lah, saku ergonomik terdiri daripada bahan lembut dan tahan lama yang dijahit secara khusus untuk memberikan fleksibiliti dan keselesaan maksimum. Pesya, sokongan maksimum di bahagian lutut. Bahagian dereka khas untuk memberi sokongan pada bahagian lutut untuk memberi fleksibiliti maksimum. Kak Ya, corak rekaannya yang unik, getah pinggang lebar, menganjakkan punggung, rekaan tekanan yang mempunyai pelbagai bahagian. Yang cuma beza dengan yang perempuan tu, cuma yang bahagian B dan C sama juga dengan yang perempuan tadi. Okey. Kain orang lelaki tu nya ada lebih tebal sikit lah. Okay, untuk yang seterusnya lah, tekanan kuat menyokong pelvis bagi perempuan adalah kesan meratakan abdomen yang menyeluruh untuk menyokong aktiviti harian kita lah. Kayak untuk lelaki, nya memberi bentuk yang ideal, memaksimumkan prestasi di samping memberi sokongan ketika bersenam. Lepasnya, bahan kain Aurora Pants memang yang terbaik lah. Nya diperbuat oleh 88.4% nylon. Nylonnya adalah fiber kondensi lah, benda yang ada di dalam kainnya. Dan 11.6% not poly lah. Kain yang selesa dan elastik, nya si tebal gila dan kasar, tidak menghasilkan bunyi semasa kita bergerak. Macam pants biasalah, kalau kita berjalan kadang-kadangnya ada bergerak sebabnya bergesel. Lepasnya kadang-kadang ada seluar bila kita dah terlalu kerap dengan aktiviti lasak apa indah, nya boleh kata orang dah tetas lah ataupun bisak, aus, nipis di bahagian paha kita. Lepasnya ada pengudaraan yang cekap. Fiber kondensi adalah lembut dan selesa. Peluh kita cepat menyejat lah bila ya. Kayaknya kesan anti bau. Walaupun kita pakainya 2-3 minggu kah, kita belum cuci nak sebab nyaman dipakainya si berbau. Dekat ya memberikan kebersihan sepanjang masa lah. Jadi kita akan rasa selesa benda-benda yang saya dah bau, saya apa. Kita rasa selesa. Okey. Okay.
produk tu adalah 100% buatan Jepun, produk import yang efektif dan berkualiti tinggi. Lebih berbaloi daripada seluar senaman berjenama lain di pasaran lah. Okay, contoh macam jenama A, jenama N ni, reganya kita tengoklah memangnya mahal. Lepas ya untuk Aulora Pants, nya memang jual lah reganya kata orang dah mahal lah nak, tapi bagi orang yang mementingkan kesihatan, macamnya orang akan fikirkan kesihatan dulu lah. Sebab zaman tu kita lebih kepada kita pun kesihatan. Alright. Okay, lepas ya seluar tu nya senang dipadankan dengan pakaian lain. Kalau kita nak pergi exercise, okay, kita pakai seluar tu, kita pakai seluar pendek. Kalau kita nak pergi berjalan, kita boleh pakai seluar tu. Kini tu kan kita je suka pakai baju yang besar-besar, labuh-labuh, boleh je pakai seluar tu juga. Kalau kita macam mau pakai baju kurung ke jubah ke pun kacak juga di dalam lah. Sama juga dengan orang lelaki, mu nak berjoging pun seluar tu selesa dipakai. Kak yang mu mau pergi kerja ke apa pun masih boleh dipakai juga. Seluar tu di bahagian dalam lah. Lepas ya untuk seluar tu nya boleh dipakai masa bersenam. Peluh si melekat dengan badan kita masa kita bersenam. Nya menghangatkan badan kita semasa dan selepas bersenam. Okey. Kalau kita boleh tanggal gambar lah. Okey, gambar ya kita boleh nampak lah perbezaannya bila kita pakai pemakaian lah. Pakai yang ada contents fiber, condensed sheet. Bila kita mula pakai, ya kita pun suhu lah. Lepas ya selepas memakai benda tu selama 30 minit, lepas kita tanggalkan seluar ya, menunjukkan suhu badan kita lepas exercise lah. Macam contoh, kita memang suhunya jadi tinggi, jadi panas sampai indah nak. Lepas ya, bila 20 minit lepas kita pakai, kita buka semua ya. Yang bestnya suhu badan kita masih dikekalkan. Okey, kalau kita mau compare dengan fiber biasalah. Mula kita pakai suhunya macam ya. Bila lepas dan memakai selama 30 minit dan menanggalkan seluar tadi, menunjukkan suhu badan yang dah turun. Bila 20 minit selepas kita buka tadi, baju apa semua, seluar, suhu badan kita akan berkurangan dengan ketara. Right? Faham dengan Aulora Pants ya kan? Okay, Aulora Pants tu nya ada saiz dari XS, S, M, L, XL sampai 2XL lah untuk yang perempuan. Untuk lelaki nya start dari M, L, XL, 2XL, 3XL, 4 sampai 5XL. Okay, lekat ya perempuan atau lelaki nak, perempuan boleh juga pakai seluar lelaki tu sebabnya unisex. Nya saya dah madah macam seluar perempuan mesti perempuan pakai jak, seluar lelaki mesti lelaki pakai jersey. Sebab seluar lelaki tu kadang-kadang kalau kita ada masalah lutut kan, kita boleh pakai juga. Sebabnya kelebihan seluar orang lelaki tu nya boleh merawat masalah lutut. Alright. Okay, dah habis. Wow, cepatnya. Okay, let us welcome Puan Asfarina to join us tonight. Ni Puan Asfarina pembuka tu. Hello. How are you? Okay. Hi, I'm good. Thank you for inviting me. Yes, you Hi must guys. join us. Okay, apa namanya? Okay, let us welcome. Thank you to Puan Nurul di atas penerangan. Okay, Puan Nurul tu adalahnya pun first time jadi produk speaker kita, which kita baginya nya pun ikut. So she is a teachable one of our leader to be leader after this. And then okay, let us welcome now our
mentor. Our mentor yang sanggup turun padang, okay, walaupun beberapa lapis-lapisan ke dalam muka bumi, yang sanggup membantu, and I am so happy sebab speaker kita seterusnya adalah she is Puan Caroline, okay, graduated daripada UK, seorang engineer, okay, dan seorang pernah buka tuition center selama beberapa tahun dan decide untuk menutup tuition center sebab atas alasan anak lebih priority. Jadi Puan Carol dah terjumpa dengan bisnes Beyond Excellence, BE International. Okay, dia dah jumpa business talk. Lepasnya, nya pun mula-mula pun si tahu apa-apa, just buat mula-mula pun sama macam kita, skeptical juga, dan tidak mempercayai apa-apa produk produk yang ada, yang dia jumpa ya, dapat menyembuh. Tapi setelah penggunaan produk-produk ke semua, Puan Caroline percaya yang nya dapat bantu ramai lagi orang di luar, dan setelah mengenali pelan pemasaran yang di-showkan, yang ditunjukkan, dikeluarkan oleh BE International, Puan Caroline dah melangkah selama 3 tahun di dalam bisnes tu, dan sekarang nya adalah di tingkat Crown Council Ambassador dan akan naik menginjak ke Royal Crown Council Ambassador. Nya punya target lah dalam tahun tu, insya-Allah. Kalau kita sama-sama bergabung di bawah satu naungan Puan Caroline, insya-Allah nya dapat capai apa yang nya impikan, kita pun dapat capai apa yang kita impikan. Okay, let us welcome Puan Caroline Chang. Wah, hebatnya you punya tiap. Saya pun malu sekarang. Wah, begitu hebat you tiap saya. Ya, betul lah. Terima kasih kita punya MC malam ini, Nur Akmal. So, terima kasih dia punya tiap. So, betul lah apa yang dia cakap. Saya sebenarnya, saya orang Miri jugalah. So, tapi sebenarnya graduate dari UK dalam bidang jurutera. Tapi kenapa saya involve kepada itu education tuition? Kenapa saya ajar tuition? Disebabkan saya punya family lah. Saya nak bagi lebih banyak masa untuk saya punya ahli keluarga, saya punya anak. So itu sebabnya saya baru involve kepada tuition. Involve tuition selama lebih daripada 20 tahun. Tuition center sebelum itu saya memang saya ajar di tempat sekolah orang lain punya. Bukan saya buka. Saya buka baru 10 tahun. Tapi kenapa tutup? Inilah memang macam mana kata God's will lah. Sebab saya pun tidak sangka ada COVID. So sebelum COVID saya pun mau tutup sudah sebab saya nampak peluang keemasan di international. Saya tahu saya boleh mencapai apa yang saya perlukan ataupun impiankan. So itu sebabnya saya tutupkan baru 1-2 bulan lockdown MCO. So boleh saya cakap insya-Allah lah. Nasib baik saya tutupkan sebelum COVID. Okey lah. So belum ini sebenarnya bila saya memang buat part time saja. Part time saya sudah 5 angka. Tapi lepas saya tutupkan saya punya bonus saya punya income beberapa kali ganda. So itu sebab saya nampaklah ini peluang yang sangat bagus, terutama sekali kita boleh buat online. Kita boleh buat international punya market. So kalau kita bersama-sama boleh membangkitkan semua bangsa Melayu dekat Sarawak sini. So Sarawak sini kita perlukan leader lah memanglah. Kalau you cakap kalau macam customer memang ada, tapi leader tidak ada. Leader maksudnya di bawah rangkaian dia semua orang Melayu masuk dia punya rangkaian. So itu yang saya mau, itu leader. Sebab memang you tahu lah orang Melayu dia cari Melayu.
That's why Nurul Akmal dengan Nurul Balgis, itulah kita punya leader dalam Sarawak. Yeah. Mestilah. Okay. Okay, biar saya jelaskan kita punya pelan pemasaran secara simple supaya semua orang boleh faham lah. Okay. So yang first mesti kita tahu apa kita punya faedah keahlian. Biasa kita tidak cakap keahlian lah. Yang lebih bagus kita boleh cakap VIP card. So apakah dia punya faedah dia? Yuran dia, tengok mana satu negara yang kamu register. Tengok dia punya IC. Kalau Malaysia memang RM60 Malaysia, Brunei 20, Singapura 20, Hong Kong 100, Indonesia ialah RM200,000. Kalau negara-negara lain yang belum masuk, belum buka itu cawangan, memang dia ikut Malaysia, RM60 Malaysia. Okay, tidak ada percuma, BU mask, topeng muka, 3 keping. Okay, yang ini produk dari Korea. Dalam dia punya bahan ada gamma PGA. 100 kali ganda itu moisturizing effect kalau banding dengan itu HA. Kalau you tahu itu skincare lah. So keahlian kita seumur hidup. Seumur hidup macam mana seumur hidup? 1 tahun you boleh beli sebarangan, satu barang saja. Dia automatic renew. So kalau setiap tahun you beli satu barang saja, walaupun tidak kira berapa duit kan, dia auto renew. So memang ini macam sudah seumur hidup lah. So bayaran 1 kali saja. So keuntungan runcit. Kalau you jual orang yang tak mau jual member, contohnya untuk luar negara kan, memang antara bangsa kita jual dia harga runcit. So kita ada keuntungan runcit loh. Dan lagi kalau hari jadi bulan itu ada promosi lagi. Contoh Arola socks stocking kita kan ada 25% diskaun. Kalau bulan itu ialah hari jadi Anda. Okay? So sekarang sebab kita ada platform yang baru, BE2U tidak ada lagi. Sorry, saya lupa saya tukar. Sekarang ialah BE4U. BE4U apps itu baru launching semalam. Tapi masih tidak berapa stable lagi. Sangat fancy, sangat smooth, sangat cepat. Tapi saya ada cubakan, kalau you nak purchase, beri barang bayaran, petang ini Nur Ahmad ada cubakan, so dia cubakan BE4U guna web link lebih stable lagi. Tapi apps itu memang dia akan menjadi smooth very soon lah, okay? So harga ahli sebab you join, sebab you VIP lah, VIP you belikan harga ahli lah dan mengumpulkan mata untuk ribat tunai. Tidak kira berapa setiap bulan beli, tidak beli, tak apa. Tidak kira berapa lama, memang dia punya mata boleh dikumpulkan. So, okay. Kenapa kita nak apply ini VIP card? Ada orang cakap kalau you ada bonus link card, ada popular card, memang you punya card itu sebenarnya untuk kumpulkan mata. Boleh tukar voucher ataupun tukar itu free gift. Tapi sini tidak. You punya mata sebenarnya untuk you punya rebate tunai. Inilah yang barang yang tidak sama lah. Okey, yang kedua ini ialah macam mana dia kirakan ini rebate Okey, senang. So kalau you punya kumpulan punya point point yang sudah dikumpulkan dari 1 sampai 3,999 point, SV ialah sales value ialah point 5%. Kalau you punya kumpulan point itu 4,000 sampai 7,999 SV 8%. Kalau 8,000 sampai 11,000 11,999 ini 11%. Kalau you 12,000 dan ke atas memang 15%. Inilah yang paling maksimum. Walaupun pangkat saya sekarang kan saya punya rebate pun 15%. Tapi apakah bonus lain yang saya ada? Memang ada lain lah. Contohnya ambassador bonus lah ataupun itu bonus kepimpinan lah macam leadership bonus dan sebagainya. Okay? So kalau kita nak buatkan bisnes, okay, memang kita nak buatkan secepat mungkin supaya kita boleh dapat itu duit yang banyak. Okay, maksimum. Kalau you kumpulkan slow you buat accumulate, bolehkah? Boleh. Tapi kenapa kita suggest kita orang kalau buat itu bisnes kan menjadi ambassador, mestilah pilih fast track. Fast track maksudnya 1 bulan sudah you menjadi ambassador. Okay, contohnya, adakah kamu beli semua ataupun you jual semua seorang saja? Tidak. Contohnya you introduce 4 you punya ahli keluarga. Kalau dia rasa bagus, dia introduce 3 orang lagi. So semua orang
Tidak kira berapa level, tidak kira berapa direct line under you, semua beli punya pembelian itu point memang termasuk you punya group sell. So group sell kalau you mencapai 12,000 dalam 1 bulan, you ada 1, 2, 3, 4 extra bonus. Kalau you accumulate memang tidak ada. Accumulate itu you hanya ada rebate saja. Tidak ada ini macam 4 bonus yang berlebihan, tidak ada. So, ya kalau you boleh habiskan 1 bulan, memang you boleh dapat 5,544 ataupun melebihi duit inilah. Ini hanya anggaran sahaja. Okey, mungkin tak faham lah macam mana kira tak apa. Kita tengok dia punya summary. Summary maksudnya dia punya apa maksudnya macam mana cakap Melayu summary lah. Itu ringkasan. Okey. Kalau you fast track kan 8,000 point personal group sale. Whole group bukan you saja satu group contohnya 11 set Arola pen ataupun 9 set 8 plus 8 free 1 8 free 1 Shiroto immune system produk yang sangat hot selling sekarang ataupun 8 set itu 8 free 1 Bifil. Ini untuk jantung punya. Ini memang sangat bagus punya produk, terutama sekali untuk lelaki. Sebab ini sebenarnya orang yang mencipta ini formula adalah orang USA. Produk ini pun diimport dari USA. So itu profesor dia punya nama Profesor Dr. Farid Murad. You boleh cari dari Google. Itu orang ada satu panggilan yang sangat-sangat terkenal. Ialah, sorry saya mute orang. Sorry. Kenapa saya tidak dapat mute orang? Sorry. Sekejap Okay, saya nak mute satu orang. Cannot mute her Excel iPhone. Because dia punya suara ada sikit. Boleh mute dia? Why I cannot mute her? Sudah. Okay. Sorry Okay. Kalau ini Bifil kan, Dr. Farid Murad ada satu panggilan. Dia punya panggilan sebenarnya Father of Viagra. You faham maksud Father of Viagra. Maksudnya you tidak perlu makan Viagra lagi, tidak perlu makan tongkat ali lagi, you minum Bifil. Sebab saya ada banyak customer lah, terutama sekali lelaki kan, bila dia minum Bifil, dia rasa lain. Kalau husband and wife makan Bifil, lagi kuat. You sendiri cubalah. Saya sangat susah cakap lah. You sendiri cuba. Ini produk yang sebenarnya sangat bagus punya. Kalau benar cubalah. Okey, tak kira you seluar, tak kira Shiroto, tak kira Bifil ataupun mana-mana satu you campur. Stocking pun boleh, baju pun boleh, boxer pun boleh. Asalkan campuran anda 8,000 group sale. So cash yang kamu dapat 1,500, voucher 800, so total 2,003. Kira-kira ini punya income yang kamu dapat lah. Kenapa kita suggest 12,000? Kenapa? Sebab 12,000 itu kan hanya lebih banyak sikit saja 17 set. 17 set itu Arola pen. Kalau you nak jual stocking lain barang boleh. Asalkan you campurkan semua sampai 12,000 point, cash you dapat 3,200, voucher 2,400, total 5,600. Tapi sekarang kan kita banyak bonus kan, ada bonus yang bergantung kepada berapa banyak orang menjadi ambassador. Contohnya bulan itu tidak banyak orang menjadi ambassador, you boleh dapat lebih banyak bonus. So saya ada tengok since January tahun ini sampai sekarang kan, kalau dia buat 12,000 point, you tahu berapa dia dapatkah? Kira-kira 7,500 sampai 8,000 ringgit Malaysia. Itu yang saya nampak lain. Itu sebabnya kalau you mau go ahead bagi 12,000 point. Memang 8,000 you start dulu, tak apa. You boleh mencapai itu secepat mungkin. Nanti you boleh naikkan lagi sampai 12,000 point ataupun lebih tinggi. Okay. So lepas itu, apakah strategi kita? Strategi kita memang yang sangat hebat. 1 Deka 9. Macam mana buat? First menjadi ambassador lah, 6,000 ringgit Malaysia. Tapi lepas you crosskan customer kan, biasa kenapa orang mau buat bisnes? Ada dua sebab. Pertama, produk bagus, sangat hebat, luar biasa. Lepas you cubakan, you sangat happy dengan dia punya result.
Itu sebabnya you introduce orang kan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua ialah orang itu mungkin dia ada sikit masalah tentang dia punya kerja, mungkin dibuang kerja ataupun pay cut ataupun dia punya bisnes sudah bisnes dia turun. Dia nak cari opportunity. Ini orang dia akan introduce. So ini dua orang bila you recruit dia menjadi dia cubakan produk dia rasa bagus kan dia nak introduce orang, dia menjadi you punya business partner. So you buka 3 cawangan lah, boleh Malaysia, boleh Sarawak, boleh Sabah, boleh Indonesia, boleh tempat lain. Okay, 3 cawangan ini you boleh recruit seberapa banyak orang yang boleh. Tapi 3 orang ini yang paling cepat agresif kita fokuskan. So 3 orang ini you buat dia naik menjadi ambassador dapat RM6,000 Malaysia. So you naik pangkat menjadi Emirate ECA. So berapa you dapat? 10,000. Okay, after you finish, what you have to do next ialah you tolong 3 orang ini. Turun padang, tolong 3 orang ini. So cari 3 setiap satu. So 9 ini 5 ambassador mendapat 6,000. So 3 orang yang di bawah anda sedang duplikasi apa yang kamu buat sebelum itu. Mencapai RM10,000 Malaysia. Tapi you pangkat masih sama, tapi you sudah memenuhi 139 strategi. Berapa yang kamu dapat? RM20,000 Malaysia. 1 bulan. So ada orang yang cepat 3 bulan dia sudah sampai. Lambat sikit mungkin 6 bulan. Lambat sikit 1 tahun. So you cuba fikirkan. You buat itu lain-lain punya kerja. You buat 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Boleh you pastikan you dapat RM20,000 Malaysia setiap bulan? Tidak mungkin. Walaupun you capai tapi 10 tahun you gunakan baru you capai sini tempat. Ataupun kerja yang kamu buat sangat bahaya. Ataupun kerja yang kamu buat mungkin tidak boleh bersama-sama dengan keluarga. Cuba fikirkan. Boleh dapat ini tapi high risk loh. Tapi sini senang saja. You tanya Puan Nur Akmal ataupun Nurul Bagis. Hanya share-share saja mana ada susah. Orang pun sekejap saja dia, betulkah? Cubakan, skeptikal pun cuba. Tak perlu you hanya perlu buka mulut, buka kedai saja. Itu saja. Okay, next next ini ialah extension. Maksudnya kalau kita sudah mencapai 139, kita faham sudah kan apa yang kamu perlu buat? Tolong orang di bawah anda. Itu sebabnya kita cakap turun padang. Turun padang itu sebab kita punya pelan pemasaran ialah kalau you tolong orang juga untung duit macam you kan, you akan dapat lebih banyak lagi. So kita bersama-sama untung duit. Itu yang saya rasa teamwork lah. Ini sangat penting lah. Okay. So then you boleh memupuk 3 orang di bawah anda juga menjadi 139. 3 orang itu juga mendapat RM20,000 Malaysia. And then buka 2 lagi itu kaki. 2 lagi kaki yang barulah, ambassador baru kan. So ada 5 kaki sudahlah. So ini sudah naik pangkat menjadi diamond. Berapa you punya income? RM50,000 Malaysia setiap bulan. Lagi ada 4 tahun itu tanah tapong kereta. Maksimum RM7,000 Malaysia. Sebab you sudah naik pangkat. Okay. Lepas you faham macam mana buat kan? So memupuk 3 lagi itu cawangan yang ada 139. So ada 6 sudahlah. 6 orang. RM20,000 Malaysia income. Buka 1 lagi cawangan. Itu 12,000 ambassador yang baru. So ini ada 7 kaki kan? So menjadi crown. So menjadi crown income juga menjadi RM100,000 Malaysia dan ada 20 tahun tanah tapong rumah sebanyak 6,000. Inilah yang sebenarnya menarik saya punya perhatian bila saya nak buat bisnes ini. Saya tengok dia boleh buat cepat, dia boleh buat international. So itu sebabnya kita punya income akan bergali ganda. So kita panggil exponential growth. So you tengok 9 bonus yang kita ada sekarang. Memang gila you join member, ada retail profit sama dengan performance bonus. Performance bonus ialah rebate. Bila you naik ambassador, dia akan unlock bonus ketiga dan keempat. Ambassador bonus dengan ambassador achievement bonus. Bila you ada ambassador di bawah anda, you ada leadership bonus. Kalau ada 2 kaki ambassador, development fund. Kalau ada 3 kaki itu ambassador menjadi year end bonus yang dikirakan setiap bulan. Kalau ada 5 kaki, kapan? 4 tahun. 7 kaki, house fund 20 tahun. So ini naik bonuses, tidak termasuk voucher, tidak termasuk 1 tahun 2 kali itu free trip. Tidak termasuk.
You pergi carilah. Sampai sekarang COVID, sekarang lockdown MCO lagi. Apakah kerja ataupun bisnes yang kamu boleh dengan menggunakan RM60 Malaysia sahaja, and then boleh dapat 9 bonuses. Ataupun tanpa voucher, tanpa itu trip, sudah ada 11 bonuses. Mana bagi you cari? Tidak mungkin. You pergi carikan, tidak mungkin ada begitu senang punya. Hanya RM60 saja. Itu beli produk itu memang you cuba sendiri, you pakai, bukan bayar dengan tidak ada barang kan. Tapi RM60 ialah you ada apps itu, boleh bawa handphone, bawa PowerPoint, boleh sign up register orang, terus you boleh key in you punya sales. Terus you nampak you punya point. 9 bonus ini memang banyak. And then free trip itu walaupun you ambassador pun boleh fight itu free trip lah. Sekarang ada Shanghai sampai 31 hari bulan Julai. Masih ada masa. So mindset tukar saja. Satu set maksudnya seluar baju, itu baju seluar stocking. Baju seluar stocking boxer. Itu satu set lah. Satu set itu tak sampai itu berapa duit saja. Tak sampai 2,000. Tak sampai. 1,500 itu memang baju seluar stocking saja. Kalau itu boleh membantu you punya kesihatan supaya you boleh dapat lebih banyak rezeki, itu memang berbaloi. Itu memang. Hanya sekarang hanya Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong dengan Indonesia. Maksudnya lain tempat semua pioneer. Semua pioneer you mesti grabkan lah. You tidak buat, orang lain juga buat. Betulkah? Okay, so inilah setakat saya punya perkongsian. So saya paskan mic kepada MC malam ini, Super MC Nur Akmal. Tak dapat dengar. Unmute. Cannot hear you. Akmal, cannot hear you. Okay, hi. Okay. Okay, thank you Caroline. Terima kasih. Apa nama? Okay. That is the tadi Puan Caroline ada bercakap tentang tabung kereta dengan tabung rumah, house fund kan? Itulah yang ialah yang malah kami tertarik sebenarnya. Because bila start buat business tu, mula-mula memang semua orang skeptikal lah. Bila lepas pakai, kita dah ada result, ini kita yakin 100% kita boleh bercakap dengan orang, and then boleh somehow convince dia pun macam si 100%, but people believe sebab kita dah guna benda ya, kan? Jadi so far dalam hari tu is hari yang ke-21 kami menjadi VIP Club dengan BE International. Okay, dengan gabungan semua member, orang-orang bawahan, hasil kerja kami bercakap dengan orang setiap hari ya. Kami share dari pagi buka mata tangga Facebook, nama siapa keluar dulu, okay kita akan call. So call is a call thing. Dalam masa 21 hari kita dah ada berapa orang? 12 orang, 10 orang 10 orang member, right? Yes. And today my win is I close one guy di Piasau nya beli full set shirt, pants dengan boxer and socks tadi kami bersama dengan Puan Balkis lah petang tu tadi. That is my win. And ada seorang lagi ex oil and gas manager nya coba socks dulu, and end of this month she will buy the pants, and this one for husband and wife. What a noble business. Kita dalam bahasa Melayu. Noble business, sangat and kami pun terfikir bisnes tu walaupun harganya orang cakap kayangan, tapi bila dah kita sakit, harga ubat, harga hospital, harga insurance semua ya tiada makna lagi. Sebabnya terlampau mahal. So now is the prevention time lah. Prevention time sebelum kita ngagak ke sakit ya.
Okey, kami tahu dalam semua yang ada malam tu ada yang dah menggunakan. So kita nak jemput testimoni kita lah. Testimoni kita untuk malam tu. I think Shira boleh bercakap lah Shira tentang aircon keluar dari kaki dengan penggunaan dia punya stokin. Boleh kita panggil Puan Shira kah untuk bercakap? Boleh sharing. Mana satu? Ya, sharing. Sharing dia. Mana? Yes. Sila. Puan Shira. Hello. Sorry, saya tak dapat on video lagi tengah breastfeed Asra. Anak-anak. Okey, sampai kita dengar suara aja. Okey, Puan Shira dia dah coba socks. Yes. And then the next day Puan Shira okey, teruskanlah dia punya testimoni. Kami mula first lah malam masa mau tidur. Masa nak pakai, masa nak pakaiannya rasa macam tiba-tiba rasa ada angin lah keluar dari kaki, ujung-ujung kaki ya. And then teringatlah dengan Kak Nono cakap ada rasa macam ekor-ekor dekat kaki. Okay, lepas saya bawa mesej dengan Kak Nono, benar Kak Nang memang macam ya Kak? Ada rasa agak angin. Ini Kak Nono pada ya adalah angin lah dalam badan kita apa semua kan. And then hari kedua, hari ketiga bila pakai stockingnya, kami selalu pola kerja juga banyak berdiri, especially dekat dapur lah. And then sometimes kaki kadang-kadang rasa sakit. Walaupun kami tak lagi budak, tapi mungkin atas faktor berat badan kan. Then bila kami rasa pakai stockingnya, alhamdulillah lah rasa tumit kaki asyik lah sakit macam sebelum tu. Hanya berkurangan, and then memang ada nampak perubahan lah apabila pakai stockingnya. Ya, setakat tu dah masuk 1 minggu lebih dah pakai stocking. Okey, testi daripada Puan Shira, and after 1 minggu, dia dah tangganya dah berani dah share dengan dah start sharing dengan kawan, and hari tu today dia punya ada kawan nak beli socks and register. I think by tomorrow lah dia akan settle dia pun registration. So now kita akan dengar testimoni daripada Puan Nurul. Ya. Nurul Balkis. Yes. Okay, kalau testi dari kami, kami ada lambat sikit lah After seminggu lebih lah penggunaan baru kami dapat rasa nya pun perubahan sebab badan kita masing-masing sama kan. Tapi untuk kami pun husband nya cepat. Kami orang baru beli socks pakai, and then malamnya terus ada rasa macam benda berjalan dekatnya pun urat, and then sendinya berdenyut-denyut. Lepas nya tanya kami apa hal, apa semua kan. Lekat the next day kami terus refer dengan kami pun leader lah. Puan Akma. Okay. Bagi kami memang actually kami tangga benda tu sebelah mata aja pun macam ya kah stokin boleh merawat kita. Sedangkan kita pergi hospital sakit mesti doktor beri pel nak kita demam pun makan Panadol. How come stokin je? Dah lah stokin yang saya dah rupa lalu, saya dah menarik apa indah. Nang kena stokin jun wrong totally. Tapi once kita pakainya, stokinnya yes-nya power. Okay? Bila kami sendiri pakai dan laki kami dah pakai apa semua, banyak minum air lah. Nya dah kerap berkemih, and then darahnya mungkin dah lancar dah lah sebab sendinya dah saya dah rasa sakit lagi. Semua dah okey lah. Lekat nyakap minum air. Kami madanginnya, apa hal badan aku tok kakiku semua saya dah rasa. Bulak stokin tok. Lekatnya pada coba pakai 24 jam. Jangan buka lah.
Kak Ianya, so kami minum air banyak-banyak sebab kami jenis nak sip berapa mau minum air. Plain water lah simok. Kak Ia bila kami minum, Kak Ia kami pergi buat fogging apa semua, kami pergi deliver jagung apa semua nak. Kami memang mandi peluh. Mandi peluh. Memang Kak Ia si dapat minum sikit kemeh, minum kemeh, nang kuat berkemeh. Kak Ia bercakap dengan orang pun nang cepat kering tekak. Mungkin ialah kami pun simptom-simptom, tapi ialah orang pada kalau kita fikir benda yang si bagus, negative thinking nak nya pun efek kita si akan rasa. Jadi bila kita fikirkan benda yang baik-baik, positif, jadi yang positif juga akan datang dekat kita lah. Nya pun resultnya pun memang positif lah semua actually. Tapi sendiri yang mikir tak nak benda sokin junrong, ialah kesan kami. Tapi alhamdulillah lepas tu dah okay, and then paling best baju kami pun dah loose, dah makin loose. Minum air je. Si payah pergi makan apa-apa macam-macam pergi. Pakai stokin pas semua, and then mulai malam tu juga kami dua laki kami coba boxer, and kami kelak akan coba pantiesnya. Siapa tahu nak, dia tahu boleh lahirnya baby Aurora. Okay, ada lagi? Saya dah lah, ya jalan testing dari kami. Kita tunggulah 9 bulan akan datang. Keluar baby Aurora. Okay, now we have our third testimony, Can we do it? Our third testimony? Okay, kita akan panggil Encik Faris, orang yang paling bermasalah. Okey, yang paling banyak penyakit walaupun dia kurus. Disebabkannya lah kami terpaksa menjadi leader di Sarawak. Okey, terima kasih kepada Encik Faris sebenarnya. Okey, which is my husband, no? Okey, kerana dia punya gout, saya pun terlibat sama dengan Aurora, which is the best ever I pernah buat business lah. Okay, insyaAllah. So we call up Mr. Faris now. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay. Okay. Cakap orang Putih. Cakap je Sarawak, padahal kita tengah kuarantin. Jangan heran lah. Ada 2 gelang tengah kuarantin. Okay. For myself, macam untuk kami sendiri, kami tu ada penyakit gout. Memang critical lah. Cannot eat beef, lamb, and kacang lah, kacang-kacang. And then my wife, Noakma, memang tahulah my illness critical, especially every time balik di offshore, memang like 1 or 2 weeks memang kena gout because of I don't know why. And then every time setiap kali bangun pagi, not pagi lah, maybe in the middle of the night around 1 or 2 o'clock untuk pergi toilet, kaki memang sakit lah, mijak lantai. Memang very painful lah. So, yang pun anti introduce lah. So, actually I'm a bit skeptical juga dengan barang tu at first. So, because of cannot stand of the pain, pijak lantai semua. So I just give it a try. And then actually that day, Madam Caroline came to the house to introduce about this. So by that time also I have this gout on my wrist. I cannot bend. Tak boleh boleh bengkok macam tu. Now okay lah. Now okay, you can see Last time only like this. So Madam Caroline lah, our leader, suggest, why don't you pasang saja socks dekat tangan. Okay lah. I just give it a try lah. Coba give it a try.
and then I can after first lah. Why not lah? If kita coba, kita tahu. So I pasang ke tangan while Caroline was explaining the benefit of Aurora. I can feel like something like how do you say? Macam ni orang cakap, macam berjalan lah, macam semut berjalan. Semut berjalan. And after 30 minutes, I can feel, dapat merasa macam tangan tu, dapat bengkok lagi. Macam the pain is gone a little bit. So I just pakai je lah, pakai ke tangan for about 1 hour. After that, saya coba, I don't know lah. Maybe because of, and then all of a sudden, my wrist okay. I can slowly bend my wrist like this. If not, I only can bend like this only. Now, okay lah. Now flexible. Before was very tight like this only. And then at night, pakailah dekat kaki stocking dengan legging. Right now pun still pakai legging. This is the legging. This is my socks. This is the baju. Full set, I also got the boxer here. So at night when I use that legging, socks, I feel like my kaki jadi ringan, and then got something macam I can feel like something moving lah in the vein, something moving. I can feel like my kaki like what Shira said, macam ada icon. So my routine lah at night 2-3 o'clock memang bangun pergi toilet, but after I wear this, bangun pukul 2 atau 3 pagi, saya dah rasa pain. My tapak kaki saya dah rasa sakit lah. Oh, and then for your info, I have a flat foot. So you know lah, kalau orang ada flat foot tu, memang when it stand up see balance. So after that day, keep on using this socks and pen and legging, boxer, shirt until now lah. Until now is almost 1 month. Almost 1 month, I can feel that my gout starting to reduce. Even like Haria kan, after 3 or 4 days using this socks and legging, I try to eat daging lah, just to see. Bukan sakit lah daging lah, bahkan if people ada gout, memang sih dapat makan daging. Cobalah makan daging. Tapi standby je ubat lah. After makan daging, selalu kalau if makan daging lah, my wife tahu lah, 30 minutes dekat ya memang, you know, macam numbness rasa sakit. Tapi but after 30 minutes, 1 hour, the whole day lah, cek dah kena gout. I don't take any medicine or what. So far, okay lah, until now lah. But I don't want to risk my my health lah. Time mau pergi offshore, makan day one lah. So I still jaga my makan lah. But so far, I can feel that my legs becoming more lighter, a bit flexible. So, and then I tell my wife, saya cakap lah dengan my bini, Tuan Normal, lain rasa lah kalau si pakai stocking or legging tu, especially stocking lah. Macam okay. Lupa mau mention. I have this athlete foot. You know athlete foot kan? Tahu tak athlete foot? Athlete foot is kaki cepat berpeluh, especially especially when you pakai stocking or kasut. Every time after my wife tahu lah, memang yang tahu my kaki. Lepas pakai stocking or kasut biasa, stocking biasa lah. And then celah situ memang gatal, and then
baiklah, boleh terkupak. Since I use this Alora sock, the symptom of Taste attitude kan? hilang. So far so good lah. Now I feel like if I don't use the Alora sock, I feel like naked. That's all lah. Okay. Ada lagi? Ya, Jak. That's all. Okay, sebenarnya lepas banyak kita dengar testimoni dari semalam, dari orang-orang yang dah guna tu kan, daripada orang yang kami introduce, kebanyakannya siapa yang badan berangin, semua set kaki keluar aircon. And me myself kami sendiri yang badan memang dah 6 bulan ngidap sakit ada angin lah cucuk-cucuk di badan lah, macam ada sakit ingat sakit jantung kan. Bila check sekali tengok after 4 days the angin semua subside sampai kini tu. I'm very happy lah sebab biarlah kami berani ngebak business tu to go willing to do this business lah. Memang berani because kalau orang si percaya pun testimoninya dah melambat-lambat dah menerangkan video lah dalam Chinese lah, dalam bahasa Iban kah, dalam bahasa Sabah kah, even dia dah pergi ke merata seluruh tempat Canada, where else in UK, semua malah walaupun zaman pandemik last year start MCO, semua orang banyak kena retrench, banyak kena buang kerja, and yet they still got the chance to grab this opportunity lah, business talk, and they earn roughly how much is the one, Carol, the one yang in KK? KK 1 bulan punya sales kan, dia ada 2 kumpulan yang sangat besar. Satu kumpulan sales 2 million ringgit Malaysia. Maksudnya 2 kumpulan 4 million. Lain tempat. Baru kita postkan dekat grup sana kan, 2 kumpulan yang tidak sama punya native group dia 200 orang yang masuk Zoom. Lain-lain 200 sini Zoom, 200 sini Zoom yang tak sama punya leader. You boleh tengok kan, tapi Sarawak belum ada lagi. Native pun tak ada, Melayu pun tak ada. Kita pioneer lah, maksudnya kita pioneer lah. Itu yang paling bagus. Tak ada orang leader. Memang kita the first one. Memang starting kita rasakan susah lah, tak ada orang percaya lah, jarang orang buat lah. Tapi lepas orang sudah percaya, semua di bawah rangkaian anda. Itu begitu hebat. Dulu mereka pun start dari 1-2 orang saja sama. That's why inilah masa yang saya rasa terbaik lah. You tengok semua orang buat Zoom lah. Lain-lain tempat semua boleh. Indonesia pun boleh, Singapura boleh, Canada boleh, Australia boleh. Semua tempat you ada, asalkan ada orang, you boleh grabkan masuk. Asalkan you buka mulut sajalah, itu saja. Oh, forgot for one more everyday thing. Kena jual lah. Everyday kena buka kedai. One more thing for my testimony lah. I forgot that day during quarantine, I have this migraine, very big migraine. And I asked my wife, I have migraine. Maybe because of the symptom lah, maybe because of the symptom of this. Because I 24 hours using the shirt, the legging, and the socks. So I told my wife, I have this very big migraine. I cannot eat, cannot what. So apa yang my wife, Puan Akma, suggest? Take the boxer, put on top of your head. This one. So I put it on top of my head. I wear it. Just this one. Only use Ya, seluar dalam baru dia punya kepala. I put it like this. Like that lah. And then I sleep with it. In the morning, gone. At night, I can sleep very well. Wah, hebat testimonial. I don't know lah, because I just try. I don't know kalau ada orang pernah buat atau tidak.
I think Ada, saya banyak orang buat. Banyak orang. lah kan. Yeah. So I try lah. Saya pasang and then try to sleep. Usually if migraine you cannot sleep. Yes, yes, yes. So I try pasang. I try lie down, and then I wake up in the morning. The thing is still on my head. I feel my head already become ringan. Yes, bagus. That's the magic lah. Yes, yes, magic. Kak Nonong, Tanya here. What is the material made of? I'm interested. Nia sharing. Yeah, okay. Nia is Faris' cousin. She is formerly a Malindo stewardess. Oh, okay. Ex Malindo stewardess. Okay, that is a law of attraction. You said you want to tackle siapa? Cabin crew, kan? The stewardess, right? And now she's here, and she lives in KL. But now she just datang here for this one. He got retrenched. Oh, tak apa. Cepat. The market is big outside. Yeah, you faster. Come on, Nia. Can we see you, Nia? Nia on video. You share. Ya, orang cantik cancel diskon mah. Mungkin So dia easy, 6,000 this month, huh? dia punya mic mungkin ada masalah. Tak dapat dengar dia punya suara. She already buka mic tapi tak dengar. Sudah. Yeah, there she is. Yes. Okay. You share with her because what is the material she is interested. Yeah. Buka kita pun mic. Jap. And unmute kita. Asfarina wants to give her that one also tasty. Hilang sudah. Mungkin dia punya line tak bagus. Ya, ada. I'm here. Share. Okay. While waiting for Nia, we can this one Asfarina to give her testimonial lah, because this one very good testimonial punya. Sampai pengsan sesak nafas. Oh yes. For the first time, I'm wearing my pen for the first 3 days. I feel very exhausted. Then saya rasa macam kami rasa ada sesak nafas juga. And then my tummy ada cramp. And my body itches semua. All the way memang sakit. But then after 3 days, Mrs. Nono asked me to drink plenty of water. Then I recover lah. Slowly macam bila bangun pagi I feel fresh, I feel better. And now every night and day I'm wearing my pen. Last time I'm just wearing it during night time masa tidur. But now I'm wearing it macam pergi kerja pun pakai lah. Pakai juga sebab memang senang lah mau dipakai. Si menyusahkan. Like macam orang fikir macam kita pakai korset susah mau dibuka time kita mau pergi toilet. Tapi when you experience it yourself memang senang. Memang senang dipakai. And then the miracle thing happen to me is I'm having macam kaki yang tajam-tajamnya before tu. Macam bangun tidur memang sakit kaki belah kanan, rasa macam ada nyucuk-nyucuk kah. Tapi macam dah kena tu dah almost 2 weeks I'm wearing my socks. Then dapat rasa lah bezanya, bangun pagi pun dah sakit kaki dah boleh jalan terus dengan lancar. Demam saya dah, and for the first 2 days yang pakai socks malam kami flu tu si. Malam yang kami pakai socks then bila bangun pagi flu pun hilang juga. For me is macam kami pun amazed juga lah dengan pakai socks. Then now I ask my mother-in-law yang having a food problem like me, dia tengah baru start pakai malam tu lah. I already bought for her, and kelak kami akan update-nya pun testimoni how she feel. The wellness journey,
The wellness journey is so great. Yeah. I'm just so amazed with the product, you know. Yeah. Ah, yeah, for another testy from my friend, dia baru saja pakai last 2 days. And I asked him, how do you feel? He said, the first 2 day pakai socks, memang always pergi toilet lah. Yes. Macam Detox. berak, always berak, and then but at night Same. he said he can sleep well using the socks. So I said, just baru 2 hari ya. And then I said, okay lah. So within 1 week, just give me the log lah. How do you feel? Everything. What's the symptom? Oh, Yes. good. Mm. Before this, I'm having insomnia. I just sleep a day like 2 or 3 hours a day. Tidur. So when I start wearing my pants, I sleep very well at night. Saya dah mimpi ke? Saya dah mimpi memang on time tidur dan bangun pagi memang rasa fresh. And then macam, wah, I can feel that my body rests very well. That's why macam before this, I bergantung dengan ubat untuk tidur lah because I'm having a very bad insomnia. But now no more ubat, just wearing my pen at night. And last night I'm having migraine. So I put the pen on my head. Like Nono tell me to do that before this. And Alhamdulillah, it's worked well. I didn't take any medicine last night for my migraine. I just put on my head. I just wrap the pen on my head. Good. Really works. Yeah. Really works. Yes. Yeah. Good thing dia And punya I heard that One Asfarina more will. thing. One more thing. For me, that day I had this, my elbow and shoulder, I very Oh yeah. macam sakit lah. Oh. You know what I do? Because I cannot sleep at night. Maybe people said frozen shoulder. You know what I do? I take my legging, I sarong sampai sini. And then the sebelah I just wrap around my neck lah. And then I sleep. In the morning, I can feel that the pain hilang lah. That's why Nono always say, now you're very stylish, using bandangan. So creative. Yeah. Okay, sorry, what about the period pain? Kan the normal period Oh, yeah, pain yeah, kan? yeah. I'm just finished my menses, and this time is very heavy flow. Heavy flow. I put the pen on, like normal days, but the flow is very heavy lah. But I didn't feel any pain during this period. Kan same. Me too. No pain this time round. Macam pelik, Magic. It's magic. I call it magic. Magic. No more sakit pinggang, tapi the period pun flow pun bagus. I don't know lah, that is so amazing. Okay, anything else? Ada lagi? Ya, Eri? Yeah, but Tanya punya question tadi. Yes, okay. Now we want to welcome Tanya. Hi guys. Hi Tanya. Hi. Welcome. Sehat semua. Okay, can you introduce yourself, Tanya? Sehat. Okay, my name is Tanya. Kami orang Miri, asal Miri, tapi kami now based in KL lah. But right now kami di Miri, and then I heard about this business pun daripada mak kami tadi. So she asked me to see this Zoom meeting, and tanggalah mun macam this business interest me or not. But after kami dah dengar testimoni dari semua orang, kami rasa macam okay, this is a good product.
But then I was like wondering, okay, what kind of product is this? What kind of socks? Apa material jenisnya? Because I was thinking, okay, socks. Because kami tahu ada sikit socks tu direkomend oleh Sidak Hospital in KL, which is used by my boyfriend's father. Okay, and kami pernah try juga socks ya, but it's just a normal socks, like a cotton socks. But when I put it on, masa kami ada sakit lutut lah. Because kami aktif main badminton, hari-hari main badminton semua. And so bila kami pakai socks ya, I understand what you guys mean by kita orang pun blood circulation-nya terus jadi macam it flows very well. Okay, so kami jadi macam intrigued to know more about this product that you guys are selling. And then kami macam fikir, okay, mun it is very incredible, mun sampai Abang Paris pun pada nya pakai di pala untuk migraine, nya pakai di tangan, pakai legging apa semua. So kami macam terfikir, okay, material apa tu? Sampaikan baju pun nya pakai sampai 24 hours. And as from what I can see, Abang Paris pakai pun baju yang macam it's not fit. Macam like, okay, logically you want something fit untuk macam to have an impact on the body itself. Tapi kami nanggap bajunya macam loose. So kami macam, okay, nang power je material tu. So I'm very intrigued to know more about this Alora, is it? Yeah. Yes. Because she joined LED just now. That's why one the time when Nurul explained, she didn't listen. So maybe we need someone to explain to her again. I can share the filing again so that you briefly go through. Or you want me to go through? Don't mind. You go through, Carol. I go through, I will go fast one because Yeah. No worries, no worries. Boleh catch up. okay. Okay, very simple lah. So this one actually the name is called Aurora Pants. Yalah dia punya jenama. Kodenshi is a material lah. Diimport dari Jepun. Melangsingkan badan dengan mudah tanpa pembedahan, piu kurus badan, berdiet dan bersenam. So fiber kodenshi ini sebenarnya mempunyai sejarah lebih daripada 25 tahun di Jepun. Biasa dia simpan dalam itu jaket bila mereka pakai dalam musim sejuk for meaning to maintain the body heat supaya dia rasa sejuk kan. So kodenshi fiber ini sebenarnya menggunakan teknologi yang sangat canggih, state of art technology, integrate ultra fine ceramic. Diameter kira-kira 0.3 micron into the fiber supaya dia boleh menyerapkan sinaran inframerah jauh. So sebenarnya kalau you tengok gambar ini, bila you punya badan, kulit anda sentuh dengan fiber kodenshi, dia akan otomatik tukar you punya suhu badan menjadi sinaran inframerah jauh untuk peredaran darah yang bagus. Inilah macam mana dia berfungsi. Dia sangat biasa saja. Dia nampak dia bukan ubat. Ini bukan ubat. Dia hanya menggunakan you punya suhu badan menjadikan sinaran inframerah jauh untuk peredaran darah yang bagus. Disebabkan ini punya research ya. So ada saintis yang membuat research ini mendapat Nobel Prize. Sebab inilah cara semula jadi untuk menghasilkan sinaran inframerah jauh. Biasa far infrared rays away can you get it? For example like treatment like itu fisioterapi. Itu untuklah peredaran darah lah. Tapi inilah cara semula jadi untuk menghasilkannya. Okay. So kebaikan dia ialah melancarkan peredaran darah dan meningkatkan aktiviti pembakaran kalori, tapi bukan membentuk bahaba. So itu sebabnya you boleh tanya Nur Akmal yang ada pakai, bila dia masa itu panas, pagi itu panas kan, dia pun tidak rasa panas. Dia masih boleh pakai. Walaupun dia punya warna hitam kan, dia macam tebal kan, macam itu ketat. Sebenarnya tidak, dia selesa sahaja. Disebabkan you tengok ini gambar, kalau darah dari itu jantung turun ke bawah itu kaki senang, disebabkan daya graviti. Dan kalau you nak darah itu tolak ke atas sampai ke jantung, you mesti memerlukan pengucutan otot kaki. So itu sebabnya kaki adalah jantung yang kedua. Kalau kaki sehat, badan mesti sehat. Itulah macam mana kita akan tengok pesakit yang berbaling di atas itu kadir kan biasa memerlukan memakai seluar tekanan untuk meningkatkan peredaran darah. So harga sepasang seluar ini sebenarnya sangat mahal. USD dolar sekurang-kurangnya 200 sampai 300. Maksudnya ringgit Malaysia ialah 1000 lebih.
Apa dia punya, kenapa kita orang mau itu beredaran darah yang baik? Sebab dia menggalakkan penghantaran oksigen dan nutrien ke seluruh badan dan mengikatkan lemak sisa badan dan toksik dari badan. So itu sebabnya orang pergi buat exercise. Tapi over exercise tak bagus sebab dia akan menjadi ada macam contohnya Cik Faris cakap dia ada athlete foot, ada orang yang mungkin dia knee injured ataupun dia ada masalah lain disebabkan overstretch ataupun over exercise. Tapi ini you pakai seluar, dia macam you buat exercise. Tapi dia macam tidak berapa rasa lah, tapi memang dia fungsi sama. So beredaran darah yang baik itu boleh mengurangkan pengumpulan lemak, serolite, vena varicose, sakit otot, sakit sendi, beruk kembung dan sakit haid. Sebab saya pun testimonial segugut sakit haid. Saya sakit haid 10 tahun, makan painkiller, pengsan beberapa kali sebelum saya jumpa ini seluar. Tapi lepas saya pakai, kali pertama saya selama 10 tahun tidak benar rasa dia tidak sakit lagi. Maksudnya biasa lah ada datang haid itu rasa dia tidak ada apa-apalah. Walaupun saya pun tidak prepare, tidak ada simpan pad kan, sebab tidak tahu dia menses biasa kita ada rasa kadang ini saya langsung tidak rasa. Okey. Teknologi yang kedua, tenunan dan jahitan yang unik loh. Kita ada teknologi ekonomi Jepun, tenunan dari bawah sampai ke atas, menolak otot-otot kaki ke atas. Dia juga menolakkan lemak kembali ke tempat yang asal, yang itu sebabnya dia boleh melangsingkan badan. So tenunan dan jahitan yang unik ini you boleh nampakkan sini macam B, jahitan kepingan berbentuk belian. Sekurang-kurangnya 20 kepingan kain berbentuk belian dijahit demi memberi flexibility yang maksimum untuk gerakan aktiviti anda, dan juga ada reka bentuk ekonomi dan praktikal. So reka bentuk ini dia bahagikan kepada beberapa bahagian, berikan bentuk kaki yang sepadan, tumpuan terperinci diberikan kepada setiap bahagian, memastikan tekanan yang sesuai diedarkan ke seluruh badan. Itu sebabnya dia ada fungsi macam meratakan perut, dan juga macam F mengetatkan pelvis, dan G mengangkat pinggul ke atas. Ini untuk perempuan punya. So laki punya sebenarnya pen ialah macam exercise punya pen. So sebenarnya unisex. Sebab apa dia beza? Macam B loh, reka bentuk U panjang. Sebab dia ada saku ekonomi. Saku ekonomi disebabkan lelaki punya organ tidak sama. Tapi perempuan boleh pakai? Boleh. Saya memang pakai laki disebabkan dia boleh menyokong you punya lutut. Secara maksimum lah. Itu yang saya sukakan dia. Orang tua ataupun orang yang badan besar ataupun lelaki yang ada buat exercise yang terlalu banyak mesti pakai lelaki. Memang dia boleh membantu. Okay? So tekanan kuat membetulkan pelvis. So macam perempuan kesan meratakan abdomen yang menyeluruh. Pakaian dalam tempoh 6 bulan selepas bersalin. Kita ada sebenarnya macam customer dekat Brunei kan, dia pakai baju seluar sama stocking dalam masa pandang turun 10 kg. Sebab kenapa? Kembang air badan. Terus dia turun. Buang semua air yang berlebihan. Macam you boleh pergi itu buang air kencing banyak lah. So kalau lelaki punya membeli bentuk yang ideal dan meningkatkan kekuatan di samping memberi sokongan ketika okey, lagi bahan kain yang terbaik dibuat daripada 88.4% fiber Kodansha yang paling tinggi di dunia. Sebab ini ialah custom made untuk kita punya company. Kenapa tidak boleh 100%? Sebab 11.6% polyurethane untuk elastik. Biasa yang 25 tahun itu sejarah, biasa dia hanya simpan 20% saja untuk itu jaket. Tapi ini custom made. So maksudnya you nak sehat ada sebab ada peredaran darah yang bagus. You nak cantik pun ada sebab dia boleh melangsingkan badan. So dia ada dua teknologi yang digabungkan. Sebenarnya tidak mahal. Sebab ini sangat berbaboi. Sebab banyak kita macam stroke patient kan tak boleh jalan, macam duduk di kereta roda, kerusi roda, dia boleh jalan. Sebab saya ada banyak customer yang memberikan testimoni yang sangat ajab punya. Susah cakap lah, mesti cuba baru faham lah. Poudaran yang cekap lah, lembut selesa, perlu cepat menyejak. So proses antibakteria dan anti bau. So you boleh pakai 24 jam. You boleh tengok perempuan punya ketat nipis. Tapi laki punya lebih tebal, lebih
loose sikit. You boleh tanya Nur Akmal, dia ada pakai ya, Faris ada pakai kan. So dia memang selesa punya, tidak terlalu ketat. Memang dia selesa. So boleh pakai 24 hours. 100% buatan Jepun sebab ini produk import yang efektif dan berkualiti tinggi, lebih berbaloi daripada seluar senaman berjenama lain di pasaran. Macam ini A ialah Adidas, N ialah Nike, pun beberapa ratus ringgit Malaysia. Tidak ada beredaran darah yang bagus, tidak ada melangsingkan badan. Tapi kenapa orang beli? Sebab cantik, sebab jenama. Dia ada nama apa? Memang dia kain bagus, tapi tidak ada untuk kesehatan dan kecantikan, memang tidak ada. Okay? So senang you dipadankan lah. So walaupun bentuk dia macam nampak ketat, tapi perlu tidak lekat kepada badan semasa you bersenam. Memang dia selesa. Dan juga boleh mengurangkan kesakitan otot selepas bersenam. Dia pun ada buat eksperimen lah. Bila pakai, lepas setengah jam, suhu badan naik. Lepas itu you tanggalkan 20 minit, masih rasa suhu badan itu dikekalkan. Lain punya fiber tak ada. You tak pakai, tak ada rasa. Memang. So kita punya fiber kondensi boleh keluarkan sinaran inframerah jauh yang lebih tinggi. Itu sebabnya untuk peredaran darah yang sangat bagus. Ini edisi yang lama punya. Itu sebabnya you tengok dia punya barang tidak sama lah. Macam perempuan punya seluar sampai 2XL. Tapi lelaki punya sebenarnya sekarang sudah ada 5XL. Ya sudah ada lah. Mesti cuci dengan tangan. Jangan simpan itu di bawah matahari yang kuat. Tidak boleh gunakan itu peluntur. Itu deterjen yang kuat tidak boleh. Dryer tidak boleh. Sterika tidak boleh. Ini cara macam mana kita jaga. You boleh tanya Nur Akmal, dia tengok saya punya seluar sudah 3 tahun. Tapi masih dalam keadaan yang sangat bagus. Okay? Inilah sharing saya. Is it okay? Okay. Compacted lah. So itu sebabnya. Sebab tadi mereka dengar satu kali lah. So inilah compacted macam mana saya sebut. Kalau orang dia tidak ada, macam tidak bagi saya banyak masakan, I try to finish in 10 minutes saja. Mesti habiskan. So saya akan bagi mereka tahu kenapa saya boleh cakap macam ini. Sebab saya ulang setiap kali barang yang sama. Kita ada PDF file, kita ada buku bah. Hanya baca-baca. Kalau you baca 1000 kali ya, memang you sudah boleh hafalkan. Ini bisnes, ini bisnes yang sebenarnya sangat-sangat bagus. Sebab memang saya cakap dekat Borneo dia sudah ada native group Melayu sebenarnya tidak ada lah. Tapi Sarawak sini native sama dengan Melayu memang pasaran yang sangat baru. Kalau you tanyakan walaupun dekat KL sana kan pun masih baru sebab masih banyak orang yang tidak tahu. Sekarang kita rekrut banyak orang yang daripada itu cabin crew punya. Sebab kenapa? Mereka pun masa panjang dia, masa dia kerja dulu. And then lepas itu mereka pun ada masalah. Mungkin dia punya timing, dia punya kerja timing tak sama. Tempat lain pun tak sama sebab time frame tidak sama. Sekarang pun masa dia nak cari rezeki. So itu sebabnya untuk mereka buat bisnes ini, you boleh grab semua orang dekat itu cabin crew punya. Dekat Brunei ada satu kumpulan, saya rasa pun salah satu pilot saya rasa. Dia grab semua orang dia punya team, semua ialah cabin crew. Sebab masa sekarang tak boleh terbang, so dia buat ini bisnes pun 5 angka setiap bulan. 5 angka. 5 digits Yes, I'm talking about 5 digits. Correct. This one can be very fast one, I tell you. Betul, Nur Akmal dia baru dia masuk 2 minggu saja. You tanya dia, sudah ada berapa dia punya member, sudah ada 12 dia cakap. Ini sebenarnya sangat cepat. So saya nak dia bulan ini terus dia naik itu secepat mungkin. Ada orang 1 minggu, 2 minggu dia sudah mencapai macam target macam ambassador kan sudah ada 6,000. Tengok berapa cepat you mau saja. Sebab you tidak buat, orang lain membuat. Senangnya, senang. Yeah, tomorrow I can see her lah. Yeah. So the reason why is because after she explained everything to me about this product itself, I can see the positive side lah. Sebab I can literally sell this, especially towards my kawan-kawan semua yang semua main badminton. So basically siapa yang main badminton memang tahulah kaki sakit, lutut sakit, and they always wear leggings, and especially from the brand LP. Kalau kita orang tahulah. Okay, brand LP is memang especially for the macam calf, your knees and everything. So with this legging, especially for me also, now I'm wearing legging when I play badminton.
but I always get a legging that is macam compressed punya legging. Okay, so bila I hear about this, macam, and it gives a lot of benefits towards me, so I definitely know that it will give a lot of benefits to any of my friends, any siapa kenalan saya lah. Okay, so macam Sure it is very very good. Yes. Sure can. Actually, Yeah. we have recently the Chinese lah, the few Chinese athletes punya dia introduce sebab dia salah satu dari orang Miri lah, dia macam dia champion usuk punya. So bila dia training memang dia sini ada sakit, sana sakit, memang dia ni pun ada operation before. Bila dia pakai memang dia sembuh sudah. Kalau tidak, walaupun dia nak lututkan dia knee down cannot actually sebab terlalu sakit sudah. Walaupun training pun tidak dapat tunjukkan dia itu macam action kan. So sekarang Melayu punya dekat KL macam main itu bola sepak, dia pun ada satu kumpulan yang baru starting dia introduce. Memang main sukan punya you boleh introduce sebab mereka memang perlukan ini. You tengok sebab dia punya fungsi ada banyak tidak sahaja macam you akan rasa lighter you punya body, but also like avoid injury and also banyak lagi benefits. Definitely. Correct. Yeah, like just like for me, like me during quarantine that day in KK, I wake up in the morning, I twisted my knee. I can feel the pain, but that time I'm not using the legging. After the 1 hour, I can feel that my pain is getting, my knee is getting, getting swollen and ada pain lah. So I just quickly try using the legging. So far, luckily I straight away using the legging, and then I can feel that the pain not instantly gone lah. Around half an hour like that, I can feel it. No more pain in my knee. And then furthermore, last time I used to become very active in sport. Like football, basketball, and then a lot of injury on my ankle. Now my ankle is a bit fragile. I cannot, macam tak boleh salah step. If I salah step, straight away my ankle will like kembang. So since I wear this one, since I wear the socks and the legging, I'm very thankful lah. No more pain on my ankle, especially my ankle. My wife know lah. My ankle is not like an ordinary ankle. My ankle kembang. At your ankle you can see the bone on the teeth, the side kan. My ankle no. Now I can see the bone already. Before that you can see the bone. Yeah. Gout also, Because of gout and gout also. all injury. True. Injury. Oh, then So finally you find your bonds already lah. Yeah. Bagus. My wife know lah. My wife know. And then my son also know lah. Because macam my most common sakit kan my ankle. And then okay. And then also I have this sciatica. Sciatica. So many testimonial, aduh. I have this sciatica, Sciatica kan? Sciatica. Tulang belakang sakit macam itu, yes. Not tulang belakang lah, especially on the hip, pelvic there. Pelvic My wife know lah. My son also know. Last time I always kena that. Even one day I cannot angkat. I cry Kau pergi toilet pun nangis. Cannot angkat. Okay, Because my body now is very fragile. Macam Very orang tua. fragile. No, my body is very fragile because of last time I very active. Over exercise. I didn't get a proper healing on the injury. So since I use this, I feel like back to my old days lah. Yeah. I can feel my leg very young, very light. Yeah. Too excited already. He's too excited already.
Takut I dengar. I tell you, this is very good because since we are all pioneer here, so we better grab faster because I tell you once Yes, grab fast, grab fast. because Nur Akmal know I will do branding one. Once I do branding, other group punya leader dia nampak semua dia akan grab saya punya orang sebab saya mau cepat pak. Yeah, we Yeah. just plan it lah. True. Yes. Once you do the branding, memang cepat jalan punya. Yes. People will come to you, bukan you yang spread the word. They will ask you. Yeah, Cepat. Because Nia can give her nice photo lah. yeah, give me nice photo because last A time. cantik photo for the branding. Yeah, last time because also I do branding. Once I do branding, normally I post, not many people put the like, some people they observe only, so certainly I put that lady because a lot of people know them, the sister, the sibling lah. Straight away got 60, 70 people, and then straight away they got people ask them they want to buy straight away because they observe already, but they don't buy from other people, only buy from them. So branding is very important. Once I post, I know many people. So that's why people might follow my page. I got a lot of followers. Yeah. Cepat-cepat lah, you arrange kan Nur Akmal. Mungkin jumpakan dia. Yeah. Mana boleh tolong dia buat online secepat mungkin. Sebab online boleh buat cepat punya. Macam Zoom lah. Atau Yes. video call. Can, sure can. I want her to become ambassador. This 12 days, 12 days. 12 days, 1,000 PSV per day, surely ambassador. 6,000 6,000 ringgit your income. 6,000. Yeah. Hmm. Amin. Ya, kerja dari rumah ni macam tu aja. Macam kakak pun buat kerja dari rumah. Kadang-kadang malam pukul 11 call orang peduli lah kan PKP. Saya dah mesti orang tidur akhir. I just try my luck lah. I just don't care. And yet I close people almost every day. Membership, buy only. Ada yang si jadi member, it's okay. They just want to try. Tapi kita kena cakap lah. Every day kita kena call pada dengan orang, the benefits, apa yang bagus, our own testimony. Kalau boleh kita sendiri guna dulu. Kalau kita rasa macamnya, you have the confidence, blast saja. No harm. Blast aja, ya aja. Lajak aja. Loya tahu. I think Sheena can do. tahu. Tanya can do lah. She has a lot of friends and. Yes, she can. She can. Yeah, and then you can say that she's a influencer. Yeah. She's the influencer also. Hey, the mom is here. I want to introduce Auntie. Ada ke Auntie? Auntie, can you that one? Yeah, I think she's listening to the conversation. Auntie must wear this. Kami memang mau suruh Auntie pakai. Yeah. Yeah, so mama kita jadi testimoni. Yes. Ya, mesti. Banyak injury, sports apa. Yeah. Because for me, I have a lot of targeted audience already. So macam my family, paling terdekat is my family, and of course my friends who is active in sports, and also my boyfriend's father who is also having Setika. Ada testimoni Setika. Exactly. So macam sama macam Abang Paris Pada. So if it works for him, then of course I can recommend this product to him lah. So in my mind, I already dah macam okay. I have a target audience dah. Macamnya. Name listing sudah ada. You tengok kan? Nah, sebab kan boleh kasih dia nanti video itu Siti Nohariza. Itu dia pun ada 6. Dia pun macam selebriti, Pak. Sekarang you beritahu dia Azura baru join. Berapa bulan? 3 bulan saja. Sekarang dia punya income 5 angka. Berapa 5 angka? 40,000 sudah. Saya rasa sudah sampai 40,000. Azura. Azura Disney Channel lepas Azura Disney Channel ya. Azura yang ambil keli-keli selalu VJ nya top now she's top. Yeah. And now you can actually beat her. Yes, can. Fingers crossed. Yes. Everybody can lah, don't worry. Asfarina pun boleh. Nurul Bagis pun boleh. Semua orang pun boleh. Sheila pun boleh. Sini semua orang pun boleh.
Senang saja. So mungkin kita tengokkanlah kalau ada Zoom kan you boleh tidak perlu banyak orang, macam you ada appointment kita tak boleh jumpa banyak orang guna Zoom appointment. Zoom appointment maksudnya you ajakkan dia masuk, you bawa you punya leader masuk, mungkin 3-4 orang saja ataupun you guna video call. Video call pun boleh group call sebab WhatsApp call boleh sampai 8 orang punya. So you boleh ajak leader masuk. Ini yang cara yang paling cepat. Tak perlu jumpa. Sebab you tunggu dia jumpa, mungkin dia ada ini excuse sana, excuse lama tak boleh, sini tak boleh jumpa, susah kan? So terus you online. Online yang paling cepat punya. That's what I did lah. Yes. Online yang paling cepat. Tak kira dia mau tidak mau, next lah. Tak mau next lah. Itu sajalah. Banyak orang bah. Ini tak mau, nanti dia pun balik dia tanya lagi. Mungkin sekarang dia skeptical, lepas itu dia akan cuba. You targetkan orang. Memang seluar yang paling bagus punya lah. Kalau orangnya terlalu skeptical, at least dia try stocking. Dia try stocking, memang dia akan tanya seluar panjang sudah. Sebab legging yang paling berkesan. Legging sampai sekarang 3 tahun kita sudah jual 600,000 600,000 keping itu Arola Pen. You tengok berapa banyak? Banyak. Targetkan sebab hanya 5 negara saja, bah. Keadaan Malaysia saja, Brunei, Singapura, Hong Kong sama Indonesia baru buka bulan 4. So lain tempat semua you boleh grab masuk. Sebab semua itu sekarang boleh buat online, bah. So lagi senang. So, Zoom ialah paling senang punya ataupun video call yang paling cepat. So kita memang boleh buat you punya appointment sendirilah. Macam Asfarina esok pagi ataupun bila-bila dia nanti dia bagi saya satu slot 15 minit saya nak buat interview punya loh sebab dia belum buat lagi, Pak. Guna Zoom lah. Kalau tak boleh jumpa guna Zoom saja, Pak. Tak apa. Nurul pun buat Zoom saja. Saya pun mau pun Zoom saja. Tak perlu jumpa. You hanya slotkan masa, pagi punya masa ataupun petang pun boleh, macam afternoon pun boleh lah. Suka hatilah. Asal you ada masa 15 minit sudah cukup. Sebenarnya tak perlu panjang. Sebab ini orang dia tengok testi walaupun you belum start jual, terus dia cari you. Sebab dia berminat lah. Okey Boleh beritahu saya bila boleh Okey, good. Tak ada soalan lagi? Tak ada lah. Ada lagi? Anything else? Aunty Nokal ada kah? Ada Aunty? Tanya registration berapa? Isi registration. Esok boleh Aunty kelak kami padangan ni Kami memang mau sikit. Ya. Daripada dengan tanya Aunty mesti pakai tu. Memang kami mau. Monitor Mami. Kita mesti monitor Mami. Because I know that Aunty got this, because she's a sports person, selalu injet sana, injet sini. Same like me lah. The Yeah. auntie and the nephew sama, Pak. A lot of injury. Memang in sports. Rama Ibrahim adalah aunty untuk Faris kah? Yes. Yes. Faris aunty. This one is the cousin lah. Nia is the cousin. Nia is the cousin. Okay. Yeah. Mama dia sekarang lah sinilah. Yeah, that's the mama influencer also. Okay. Tapi saya punya Melayu pas kah ataupun tidak? Pass lah. I give you A+ lah this SPM level punya. Saya semua A+ lah, tapi Melayu A saja saya rasa, bukan A+. Lain. Okay. No. Oi. Tanya mun macam orang macam berproblem macam Uncle Bob macamnya. Rasa-rasa dapat coba aja benda sebenarnya kami mau. Sebenarnya kami rasa kami mau approach langsung Bob sebab tanya kalau esok langsung approach. Yalah Bob boleh tanya. Kan tanya boleh. Esok pagi kakak jumpa kita pagi esok. Can I go to your house? Boleh ke? Tapi pusat kandang dulu. Boleh. Esok pagi mai pergilah. Atau macam tu, no. Ataupun kill 2 birds with 1 stone. Awak. Is you go to Madlima. Awak. Madlima, that's the time you also dengan Delima you cerita terus. Jadi Delima tanyakan sekali dengar lah kan. Awak lah. Kita sekali juga. Kan ada Carol kah? Caroline. Tomorrow you want? Caroline. Yeah, but we must keep our
what we must keep our SOP lah. Oh. Can. Ya. Boleh. Besok lah kita jam berapa? So we make a date tomorrow. Yes, Boleh yes. kan, Carol?